Medyo late na dyan ang paghatag na kog buwag sa akong partner in life mga ka-friends, pero okay ra gapon na siya mga ka-friends. Basta ka importante wa na nakalimot og paghatag ba mo nang usa pa may tugayan na to mga ka-friends. Ato na nisugdan nga vlog. Let's go. So karon mga ka-friends kay Valentine's Day man, so wa man tay pampalit diha og buwak kay perti mamahala sa buwak mga ka-friends. Mao nang pagtakna sa alas 5 mga ka-friends, nakahuna-huna ko nga namday buwak dito sa amo day kanang i-issue ba. Mao nang nagdali-dali na kog saka dito mga ka-friends kay alas 5 na ra ba, unja ay alas 6 mo out na ra ba ko. Major sa kadto mga ka-friends kay nakahinumdum ko nga nay buwak dito gisangit namo sa una pa na siya mga ka-friends. Adto pa ni aging tuig. Pero okay ra gahapon mga ka-friends, bisag dugay na ni siya nga buwak ba kay di man ni siya madaot kay plastic man ni mga ka-friends. Pero tanawa ang kulor diha mga ka-friends. So mura gapon sa tinuod nga buwak ba. Oh, tanawa nindot ka jo blog ping nga gyoy. Pero sa tinud anay mga ka-friends, late na jud pagkahatag ning atong buwak sa atong pares no. Kay unsa naman pitsaharon, pitsa 15 naman. Pero okay ra gahapon ang mga friends, wa nay kaso bisag late. Kay matod palagi nila mga ka-friends kung pitsa 13 kuno katagaan og buwak, diha makaingon jud ko ka mga ka-friends nga kabit ka. Pero 14 katagaan og buwak mga ka-friends, sigurado makaingon jud ka nga ikaw ang uyab. Pero pitsa 15 katagaan og buwak sa imong asawa or bana diha mga ka-friends, makaingon na naman jud ko nga congratulations, confirm nga ikaw gud ang asawa. Pero wa nay kaso mga ka-friends, bisag kanus aga diha matagaan og buwak ba, bisag di pa na siya matunong sa February 14. Basta ka importante mga ka-friends, wa ka kalimti sa paghatag og buwak ba. Unsa okay ra sa mga ka-friends do, bisag unsa nga buwak ang ihatag nimo diha, mamahalon man na or mabaratohon, maplastic man na or tinuod. Basta ka importante mga ka-friends sa paghatag nimo sa buwak, kinasing-kasing na siya ba. Kay unsaon man nilang kanindot og kamahalon nga ihatag nga buwak nimo sa imong pares mga ka-friends og di na kinasing-kasing, wa gapon na kwinta mga ka-friends kay di man na nimo feel ang paghatag, napugos ra man ka ana. Unsa siyempre mga ka-friends, ikahuman nimo hatag diha sa buwak, sigurado bingbang na dadyon kay paraway gansi. Mao nang dili na lang tagutob mga ka-friends, oy amping mo kanunay og dalay ko na Dios. Bye bye.